بريز إيرك أم جوادس بيبكن بازده مهاده والبرلمان أوروبا كونفرنسك لدارخص جبونا شنغال دوی کنفرانسی جدا چند دخوازی و سرکه هبون. یک جی استاتوا ازیدیا به قبول کردن و هر وها یه بجاجی وک هزا ازیدیا یا چکدار به قبول کردن و آلیکاری بان بکردن. در خیلی جدا اف جنو کچین ازیدیا ایک دستی دایشی دا دمک نیز دا زودا بین آزاد کردن. يعني كما اف خال جبونا وزيده جرين بون وهر وها قبول كرنا جنوسيد شي بله دسپیکا آوکرنا مجلس شنغالی دیاسپورا tabii ki ser xeta meclis avakariya şengali 14 May 2015 guhat avakirin jboy karu xabati tevgara civaka ejdi derve yolat yekiti ittifaka izdati jboy bir bersi jboy ve fermani u ve karasata seri civaka ejdi sala 22 da go pek hatiya be bersif seri ejdi biryalt الريفيريا مجلس دمدا قوس حر حفت خالي سركه جبوي الشمغالي تيبتي بين باراستن وتقاضى ناو نتيجه بقبول كرن او يك جوانجي كركرنا ازيديا هريما شنغالي سيما هشت علي كتين داشي قوت قاضى ناو نتيجه وك جينوسيد بقبول كرن او خالك جي يا يمين سيما هشتا روزه که وقت شینی اوجد خدا نمتی دا چین به اعلان کردن و قبول کردن. سه ماه هشتان جبونا جواکا ازدی لکه جیان بکن روزه شینی. بله جواکا ازدی کدی جیان بکی وقت روزه شینی چوا ایران بیشن اد شرید جهان دیمین دا یهودی جهو و روزه خوا و کاراسات وقت شینی. Bekleyin em ezdicid hemu walatin nav Xaka Kurdistanê û ji derve Xaka Kurdistanê divê ka roja şînê cêgo êzîdî lê dijîn veka roja şînê berçava bigirin û ev jî aliyê wa welatan jî bêqebûl kirin. Xweseriya yasaya xweseriya Şingal û meclisa Şingalê û hatiye ava kirin qada navnetî de ev jî bêqebûl kirin. Kaleme çara xweseriya Şingal û herêma Şingalê ji aliyê netewê yekbûyî bê parastin. Heya bingeha xweseriya Êzîdxanê û Şingalê bê damezrandin. Yani bikin wê qenahetê ku bêjin bê îro em karin îrada xwe, hebûna xwe, hemû tiştê xwe êdî bi destê xwe em bimeşînin. Ji xwe îro em îro li Şingalê binêrin li civaka êzdî هندوری سال پشتیوی کاراسات درباس بو ریخستن کرناوی هیزین وی یکینیا برخودانا شنگال جنان گو هاتیا دامازران ایرو چپری برخودانی دا دیجمنی خواه شرد کی برخودانا خود کی دیار کی گوجواکا ازدی ایرادا خو کلیا دستی خواه و پشتیوی کاراسات جی ام بیجن دیاسپورا جی کسین جواکا ازدی کو ام بیجن خونکا گراندا وکه هیچنان که پرچی بی ادیب خو حسیا گو بنگه اتفاق خو برفراب کی ریخستن خو برفراب کی و به برسوج بوی وی کاراسات سری جواکا ما گل شنگالی هاتیا یا پنجا یکینی برخودان شنگال وکه هیزن ازیدخانی و پاراستن شنگالی بی قبول کردن و خاله ششانجی آلیکاری اولکاری خسریه شنگارش آلی نتوین یک بوی بکرین. یاندیج یاگو هری گرینگ مدید وردا خاله هفته امبیجن باهوریک اولکا هری یونتور ادخاگا مزوبوتامیا داگو ایرود هم چند پرچه کردستان دیجین لمخابن اجبر صدم و سیستم دجمنی ما گو نهشتنا ازداتی اولا خود عالی فرمیت دبلی قبول کرن او دخوازه مجی او دو قادا نامنتوی دا اولا ازداتی فرمیت دا وکا اولین ده ای دنیا بی قبول کرن يعني نتهني لكردستاني نتهني لشنغال لكانتونا جم دبيجن وك ازيد خان خوازي بي آواكرن gerek navnetewî ola êzîdatî beli navnetewî
hani veka olin dünyayı ku çend oli dünyayı henat ali fermiyeti da hatına kabul kirin ola ezdati jid ve derbari da bir kabul kirin. Galik yek heşta ve konferansa xwe bazı imha daha mebser vekir avacı pevsti gelik meb bedi İjber penavere mer îro em bêjin Başûrê Kurdistanê bin zextê pedekî asayişa pedekî dena û îro edwir da nikarin hebûna xwe diyar bikin nêrînê xwe diyar bikin yan jî dixwazin gelek vegan herîma Şingalî astengî ji wan tên kirin gelek xort û keçên êzdiya îro got dixwazin di nav refî yê pêşê de cih bikirin ji alî asayişa pedekî ve mixabin hatine girtin ji mara nêzkê 400 xort û keçê êzdiya îro girtî heye. Me dewir de ji boî gelê me bin va zexta va zehmetiya wan da karibê jiyanek azad bimeşînê nav de dijî li herêma Şingalê me dewir de daxwaza çar kampê berfireh mekir ji boî gelê me dewir de jiyan bikî heya rizgarkirina Şingalê tiştê herêma Şingalê heya inkişaf û avakirina Şingalê pêk werî. Eva çar kampa jî meselê danayî kiriye daxwaza xwe me ji wan kiriye ku wan jî pêk bînin. Konferansê de li hemû xalê me daxwazên me weke Meclîsa Şingalê Diyasپora germî lê nêrîn. Nêrînê xwe jî wawakî pozîtîv anîn ziman û got em ê hewl bidin heftiya pêşiya me da bi hemû partiyên yekîtiya Parlamenê Ewropa welatên Ewropa em civînkê ser va daxwazê we em bikin ji vaka êzdî divir da gelek tişt heqkirina herêma Şingalê gelek tişt heqkirina divir da em ê bikin nîqaş û em dê baweriyê dena got encamên baş jî ji bo va daxwazê wan we da bi we re par vekin.